وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد ngamruhimda wa Mwenyezi Mungu ajalia ndona muo na ambao izo wenji wazihisiyo wajanza wazambi watu usubuti izo nambao mtuamba ambachao hauna be izo nto wona shana ambao izo ni aminiyo nizionao bangabo mzade amba ukana wanu hanise bismillah wakati la haliso shogowa ngamjore bismillah nirudini shogowe marenda nai timrejeini hamara ya bili ni wakomori banu njeni mwabie ni ukana usiku wa lelo hariye komori hari washindi shanga mbauswe majori wa komori owenji hari wangu wa Ufaransa ngamwambio ni lelo vous les joueurs c'est la cante ou de la sélection comorienne vous les joueurs de la sélection nationale vous savez que Cristiano Ronaldo CR7 Cristiano Ronaldo il n'est pas musulman mais il est avec Palestine. Pourquoi? Il sait qu'il y a l'injustice au Palestine. Ce n'est pas un musulman. Vous savez que Mesut Ozil, l'ancien milieu du terrain du Real Madrid, a réclamé la paix, la justice en Syrie, au Palestine. Vous savez que Pogba et plusieurs joueurs, c'est pas leur pays, c'est pas leur pays. Ils avaient l'amour, l'humanité. Ils ont réclamé la paix. Ils ont enlevé des panneaux au stade en disant que nous voulons la paix au Palestine. Ce sont des étrangers qui jouent le foot. Vous les joueurs comoriens, vous êtes au courant de ce qui se passe dans notre pays? Vous savez que vos frères, soi-disant les supporters, sont tués, sont enfermés, sont violés. Vous savez que vos parents n'ont rien à manger. Pourquoi vous ne dites rien? Vous ne dites rien. Vous ne dites rien du tout de ce qui se passe depuis jusqu'à aujourd'hui. Dites la vérité. Vous êtes content de venir jouer et on vous donne de l'argent, vous partez. Comme des joueurs qu'on les a loués pour venir jouer et partir. Vous êtes des musulmans, non? Vous les joueurs de la sélection nationale, vous êtes des musulmans. Vous êtes fiers de votre pays, comment? Vous avez visité vos villages pour voir? Ou vous êtes venu à l'hôtel, vous avez vu l'hôtel, vous avez trouvé de l'eau pour vous laver, vous avez trouvé à manger. Ah, notre pays il est beau. Vous n'avez pas essayé de visiter vos villages, vos petits villages. Vos pères, vos oncles sont devenus des mendiants. Vos petites sœurs sont violées. Sont prises comme des femmes de ceux qui dirigent le pays actuellement. Vous n'avez pas honte de voir Cristiano Ronaldo et mécroyant. Il amour des musulmans ou des simples êtres humains qui sont humiliés, qui sont écrasés. Vous n'avez pas de télé, vous les joueurs de la sélection nationale. Vous allez jouer, c'est honteux de ne pas voir un joueur. Aujourd'hui, je salue la décision d'humanité du gardien de but de la sélection nationale Ali Amada de refuser de venir jouer et être supporté par des criminels, des voyous, des sauvages qui ont pris notre pays en otage. Ali Amada, c'est un musulman, c'est un patriote qui a l'amour de son pays, qui est malheureux de ce qui se passe dans notre pays. Vous avez des télés, non? Vous avez su qu'il n'y a pas de carburant, pas de poulet, pas de viande, pas de l'eau, pas d'électricité, pas de justice. Il n'y a rien du tout dans notre pays.
Pourquoi vous ne faites pas de Twitter? Pourquoi vous ne commentez pas? Pourquoi vous ne réclamez pas la paix dans votre pays? Pourquoi vous ne réclamez pas la paix dans votre pays? Même Zidane ne chante pas la Marseillaise. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est français, même s'il est français, mais ils ont fait du mal là où il devait traîner, où il est né. Je ne sais pas, en Algérie. C'est Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo, il réclame toujours la paix aux Palestine parce qu'il n'est pas content quand il voit des jeunes sont écrasés par des bombes par les Israéliens ou les Juifs. Et vous, vos parents, vos frères, vos soeurs sont détruits dans notre pays. Aucun joueur de la sélection nationale de football réclame la paix, réclame la liberté, réclame. Oh. Malheureusement, leurs parents ne leur disent rien aussi. Restez chez vous là où vous jouez. Mais vous n'allez pas venir serrer la main d'un criminel dont ses mains sont polluées. Ça, c'est un message que j'ai voulu vous envoyer. Ayez honte, ayez l'amour de votre pays, vous les joueurs de la sélection nationale, vous les chanteurs ou les stars, soi-disant. Regarde votre idole, Cristiano Ronaldo, il réclame, c'est pas son pays, c'est pas au Portugal. Il réclame la paix pour Palestine. Mesut Özil réclame la paix pour la Syrie, l'Yémen, Abou Treka. Et plusieurs joueurs réclament de jouer avec des Israéliens. Pourquoi? Ils sont des criminels. Et vous, vous ne dites rien. Moi, j'aime le pays. Je m'en fous avec tout ce qui se passe. Je vais jouer simplement parce qu'on va vous donner de l'argent. Pensez un peu à votre petit pays. Vous avez vu la fois dernière, on était nombreux. Et aujourd'hui, personne n'est venu parce que tout le monde a faim. Tout le monde n'a pas de carburant pour mettre dans sa voiture. Pas de l'eau dans notre pays. Pas d'électricité. Vous avez su les accidents qui sont parce qu'il n'y a pas de route. Faites comme les autres quand même. Et bravo, M. Ali Hamada, le gardien des buts, qui a montré son humanité. C'est lui, le patriote. C'est lui qui aime son pays. C'est lui qui est malheureux de ce qui se passe dans notre pays. Vous avez tous entendu les chansons qui disaient que vous avez compris? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre pays n'a pas de l'eau, n'a pas d'électricité. Donc vous n'avez pas essayé de dire mais pourquoi ils chantent ces chansons bizarres là? Vous n'avez pas essayé de vous poser la question? Donc c'est honteux à des joueurs comme vous, des musulmans, qui savent que vos frères sont tués, qui savent bien que ce petit criminel putiste qui vient vous serrer la main, bravo, vous nous avez honoré. Non, non, vous n'avez rien fait. Vous avez contribué. Parce que votre silence est souvent comme complicité de ce qui se passe dans notre pays. C'est vous qui devez réclamer la paix, la justice, l'état de droit. Comme Kazuya. Nishuguri et Manayasi et Gol, awe gardien. Debi uparo Ali Hamada woyambe ukana ntuhenda nende na hari mpira harumansi ya hangu wekaya wana maurua wafu wasa wafungwa wasa watola muhazini halafu nende na kenti ndoheza na bekana nari mpira basikede bango njoka uhundenti ya hangu amba ntuhenda si wa Comori dit à Ali Hamada que nous les Comoriens qui aimons notre pays on le dit merci 1000 fois et vous les autres imabaki lijua kesha mafilishani ba yurubasi shenti hatu ketina maji ketina mwenje ketina msomo ketina banwe toka yonti ikaula zimu rielewane basi yakana ngari sufre ho ngari tambi hao wananyasi ngwa wawali kartunda bayindura wanika ngara nzuri wazihiri zile pitali ngizombi omsomo ngwo muyi bayinge ngaona mapesa shakutushinda wawahi wabahizemro aho yapashia kutujua ngongo mzihireje kutujua ngono tuhaziwa ndo magari mahala kadha ebanu ujongu hambidi harumo mpira bamimi joueur wa mpira ujo kozo mpira niho ngabo majoro wa ko ruho lime ngabo majoro wa fao terrain ngabo majoro wa nguhao milu ngabo majoro wa nguhao ziuno ke wa umbu ngabo majoro wa tambali yao izo sont tipia ngabo majoro wa kongo haremo ni crise cardiaque accident irona mna yoke jiri ya wandu sur terrain honnêtement emnu ko ko bela pitali dai komori kabati la pitali
abo majori hamada ni kaula zimu mweleze la pitani ebanu ngetende tire matakle banu tibunzi habanu au tifunguhomdu immédiatement banu asibabu ya ukagardi haji habanu tambaza mi attaquant ngamwedo gola yo habala ndemeni tambaza ulimeungu ele bujoka ujoka ndana ngadi abonga mjofa bataba kwa janvier je ndenge ya mbege niveau Maurice ya Dar es Salaam haunda hubini hizo ngazo mbwenza akili ya leo ya ukana on n'a pas un pays. Vous les joueurs vous savez bien qu'on n'a pas des hôpitaux. Donc comment vous pouvez garder le silence comme ça dans votre pays si c'est vrai vous aimez votre pays. Abonge upande wote kanzani shukuri hamadu ali hamada na bien majeur ya ukana ne mwana ma mlajao Abdul Ghani ya ukana valanja reje dingoni ya ukatifanya pression bonamba ukana mpira unutilo mhimu njareje dingoni ola mwanama tizamba ukawala mwanama uparwa Said Fakihi kaya urikaura mpira wazima ngwambukana si wanduriele wa ukanga warumwe haki mpira kairi abantu gabantu waelewana tikawelezo waelewana shahata mpaka lelo mpira wa mafiti huo boko kamwambio ni ukana mtutu washanja paruzishia na mie majoueur wa hangu wole bela mon frère les Hassan les durs les Abdalanya les Ondi les Jackie les Zigongo les Makopi les Papajo ah e majoueur wakaura mpira na kawa kubali wonti pia ukawa ma joueur wa zakwedi zikaga ah wonti pia wao zishanani mtutu washanja paruzishia shami mi Fakhari ti présenté comme l'île Maurice en 99 utirenga meilleur buteur mimi tirenga meilleur buteur ya rumwe Komori iyo ketuna banongo holiho de mahutaji yo yatusi wa Komori ya tahawa basa yabo mpira wa mafiti hunu ko tuna banongo e ilo prioritaire abasa ino rumwa mimi Fakhari e ilo awulawiyate ilo ya mano kamanzo maji kamanzo mwenje kamanzo bayirwa hula kamanzo msomo kamanzo unono kamanzo mahakama kamanzo amani na usalama rumweti hangu kamanzo huria liberté izo ndizo zilo prioritaire abasa izo ndi zilo prioritaire harumwa mwana mkomori yanzu ya enshi ngwanzo ndeba yidu yale ngwanzo ndeba jiaele abunge mimi jajo paro George Dingoni shabala tika wiyeleza owandu watuka wiyelewa wafikiro kama ni miadi shanja ka wiyeleze zembwa za jabana za tika unilapiza kama hii mido wanzao watifirwa nge wali bahindu mido wanzao zataha watende wado zinisi wange wale bahindu mido wanzao baba watiyale miyono jao waremwa ni ziuno za huru hautoni ndia mvyo isihe azalia wanike mapesa ya watu zalwa meno tabilite tainu izo ndizo mimi nanzao ngama nzo mke wana damu mle lera lazimo mle mnwe lera lazimo enga mtu habari emijino kanti aribandu bebingo tukawjano le eba mtu kanza nifaim na gaoni ola nya mtu kanza nifaim na shali ola nya mtu kanza nifanye cha ba baba ola yo ekembe yo ijabo nga mjorenge mbedi ma okailo de lebe ya hangu oi mimi uskiontina de hazini parce que mtu kanza ndeni lema elene le fele kene zentuzi zabari kam tu yala daima kam tu yala shenga na usikunga mlao mbanyama ingano usikunga mlao badiwa ikaina usikunga mlao mbaizantuzi ikaina usikunga mlao feleke kamtatu shaukana Fahari tongu jwa pema ele karibode gabwa mtuka ula maele aboskiyo ngamjorenga mbuzi ya hele doroso oskiyo ngarijo ula mnyaje oskiyo ngarijo ula ordevu ngamjola mbasaladi zabarim mwanadamu kwa bontwende hazini de lontusi saleo mintwenda na limelo balo ba tuhuri de le pa ho la lobi arenge mbeti to ajadi kamtuka ula nyama le lawe hulule lo kamtuka ula we rajile lo tina wila ta basi ya libala hata habalo holo pitati zabari hadi nyama hata na balagera guti ware mwestoma ile jea we diabeti ya yuto na jina papa ila sukari we dare mwata wa balaro akazola jibatu ya wenda ande yabe hopeti Dubai zabari kamtula bahindu zabari mtula bahindu wakawlazimu watsahe ito maana wa huswe shahulane majino mwenje na izo zontipia kati mli wala paralise inusumu wanuli kwazo bani de congele homoje urengwa ra koja ngamu imagine weze firgwe sana kengizo na shahula homoje urengwa tunzi matsumbili kwa jata ngamu imagine situation maniyo abunge njajo paro jolejeza omwana mamtukufu la jawe ya ukana ni sede excusina kawiyeleza ila sikawiyeleza wandu watuyele wafikiro kwa mbula wandu she position hangu yonti non pardo échange ya ukana majina mwenje na msomo na unono na mahakama izo les prioritaires abunge emhimu do ukana wandu waelewe domiso shati romano ele lo mana wandu twenda wenji ndo mwada mwazina mwa masambe mwa mabamshiti timachi mhimu
ele longo tuka kutunda ba indua hala au hana ma wambego ndo ngolo aringa vyo pashonda le mewandu koti wandu walona mali watu usaidiensi hao ekamtuona waongo wana mapesa majori wa komori waongo waro wanze wana mapesa shwa kate corona ya haja da mine mzade mu mwali dera ujili ya ramwere yani siri tuna hindu shahatu da mina siti dorifa tumani da mina dera juhara fungu unu hata aina da hola kana mbaje ili mwereni na abuka wandu walona mapesa de milioni na milioni wandu walona milioni kwa chakana haja nani majori wao wakati wale mwane corona pia kabati kana haja nani. Samahani mtukufu. Abonge upande huo likanza limwambie ne babi hiyo ya ukana. Namtulidie. Ba azali haisa hata zoandwa hepi ya ukahatu ukasi sita. Ola yalwenda yoteze mikiro mare arisijinge hono arisijingo dado le batikamba dola. Shakoli eola jolo la ya bulwe namna ila dorongo namna ila. Watazi wa pia wachahono. Azali hadwa ukahati damu henge jutilwa hajua sisi wanu gamu mwabioni zentu zinu sipare mwanama mtukufu woko gamu mstehi 1000 fois mwanama Muhammad al-Arif Saadi tima bia ukana fanya hizo uko ujua na mlammo wandu baba no zentu zinu mtibuli bandu nafasi ndado ishile mwenza bucha wanono yadwambe utukata ndo tifanye beti serikali yambacha ngo tukanza watu wandu terrori wazizi ya wandu juzi polisi izi ya shabo wandu wa mbangare ndao gena wafume komori kamili wako komori pia ijuhe jumwangara ambao tichao jumwangara ambao tichao wanwenti ya hatu inu yaumul jum'a yaumul qawlu la ingamu mshidi yao kalima la warabu lamba ukana kuntu feni ya la lama ultu yani kuntu feni ya la lama qultu naam. Fasira wende. Tu étais où, monsieur? Non, quand j'ai dit oui. Wakati mwamila ina ndugu hewada ya imam hewada ingea bas. Ewe ya kana ekonomi harengeza usu ekonomi harengeza mvanda uvile lo njoka ukubalia ukana ngondo yarengeza hula tena. We mranganya. Msaidie we kati haruma guvernoma hauregeza. We inge haruma guvernoma zabari desenkalizi okona ngozo amba chau kangabo daba komori kangabo vonje komori lichoka ukubali la ukana msaidia woyitwa mana ngo yaregeze ijoza hahe kangabo jindwa taba salilo tasiani la no amajankudi litsorambua ijoza hahe kangabo mdu duniani ujoka uona izofakiri wa jamdadab yarenda faiswali yarenda mutwi yarenda hamada gazo yarenda bapale eze complot azifanywa na yaso ula hafa pia longo fikirukana lengo jwani kwa interior kede jukofta amali bonsi juhal ekengabo da bahamadi lo lifikirukana abo mbundo hii lo mjiterrain isoza hawe ekangabo mjukanda vure banke yakena confiance ndo amada wanu hauya no vinyo isoza hao shawanu ngo bandra ntiale kabati nukati utadamu ekalelo mbungu kone hydrocarbures waseta hama jena mila atakele nongo yapi hondo ati banu joueur ya lemewa wewe zabo juu shaikende ya niko place matala si wandu marampira babanu kabando fikiro kana gari yongo mpira chao si wandu marampira ngabwe goli ngabwe ma défense ngabwe ma milieu ngabwe ma attaque basi izo zonti pia goli wo mpira na utinjiye banu basi mbima na katopira tozia utibira mwe mnaka woi défenseur ziyawe yatiti milieu bloqué urengeze upasise attaquant ende yati chez attaquant huo nganzo mcombat nganzo mbulo na vitesse nganzo mbulo très intelligent zabari uongo ni kompira na balango geniwa ngebidio ufanye contrôle ngebidio urongo mpira ula wende ndio urose et défense wa wala mbio komdorabo egolingu tu abanga wana 3 choix vite fait ngamina mnamuda mshashi ngebidio ni hakikisha rubo zinji eni mfenti eni lobe eni poe yabanga mina 3 secondes ngamina décision da roupesi harumati lota banama da unika ula tsi ngondo loma intelligent ganzo ndo loma intelligent shati magaya na maganu huna malaba
haina usiki ezajiri zila kezi na ujiri tena banu garibambia oni karara ufanya betezi tena msaidi oma weni kujisikini ya baza lani sobahiza ula muhari haisaja hundu tijigulamu ola yambago na sono le kingu iregezo tijisone kiti jishunga irin ambago jojo washanje madina waheze biro abasaino ena mgo jojo madina banu ndo goti deze biro zakana le longo ipara EDC le longo ipara tijimamwe le longo ipara soneleki le longo ipara tijindini ero goda nywanza shonga muziruma ushati de madina ya heba shirika nywandu wenza shonga madina yonga ena rukuhindi eke komorika para Jumhuriyat al-Qamariyya al-Ittihadiyya al-Islamiyya République fédérale islamique de Comores. Et une bonne jindu ya tuaribu la mwambanga modoma tahe amani nga modoma changer les dina zabari. Chez les kenga manzom tom zeto biambi dom sarava shutomba shayinu kabati regula mayone soka inuti ya kisilamu. Kama liso yefu fanya hizo anzao banga arjubonana huri warifu utafanya urende hizo anzao warumwentini udarawe diaspora shakabati tabu abasa unikwe finance. Ebelu abasayo ebelu mndio mparisa mtashoneri haya na ezembusi nezembwa neziyeza mbega mshia wenzi ambao ekamruhede hao no mndu mshia wa wandu dahuni wa wandu ambao ndi warenge mndu kadha salamu alaykum ngamona une police no balele gariba la timi bandu batulazimu mathalani bonjour s'il vous plaît là vous gênez la circulation vous pouvez vous déplacer s'il vous plaît merci barzahusha mtuku ya wema la wahimabo mahala niboko ijokiri utambisha jwanza bire abantu ngamdido mbiyo abangebeza ufanye vite fait s'il vous plaît yo de namna likoshie ma polisi warongo shezembwa zazali izoge zinjao malahoni kabutika mnduma ngeda katiba wa mtafanye mndumsha wangu wala wabala wanene baniko firoke zijiri ndo shanga mlindo wao ngari mparisani na seke kari japani se jeshi direct ngari jwao ya wapuwe majeshi wanu wende wanende zitobia zile hayo warenge mndumshi wa wandu we mndume yato bala wa mvioli wala wabala wangalu firigo babojita inuma jasukari tanu jeze nyoshi neze tibati wabaya wanjuo panic onko japamba ilwan baba nusika tungo fahanza wabua bala mundu kwa mtuza nazitso ya warenge wanu bana badahabu banu wahidi ebani nyiwa zade kamtona kama mndolo nimbwa ebanu kamtona kama mndolo nimbwa kwa mndumshe walulwa ni jeshi enda katikura bantili mtuzana zo hamma fahari bayiho tindari pula rendera tai fahari ni karja mona aborti par samtuzitino ri parsaji aborino na mailena feleke si abo dahabu yore ngabo wi habo odaite crédit municipal ya ba wi bo meki kam eba ngamo ba mlola no rosh comportement medi yo ngambiso kana mlola no raume alafu wa rosh wa ndona no wao wabelula dhahabu emdumba haida vile mtumshi wa wantu yarudia hiba mtuzi wa wantu ya hiba dhahabu ya wantu harudare hamjufumuo amenyetele banatabaseze mbuzi ngezidonga ngale zetele nezenkuhu nemaba ngewe umane damu gotoda amenyetele bure ekutoa nabo watu zijirio inde mana weka yao ngari mlamu maoni ya ukana ngabo wenji wangamiziwa ngabo wenji wa viole wao watolewa mapesa zitijulwa dhahabu ya hibo meki wambo tungo para ina dakika mtizambe boba dutizambe zime mission hiyo shawarenge dhahabu kwa twito wa weniko wenye ke mwanzo tizamba sha toujours ngwa tungo para bofa kuzia ferayin zia dingo siba usahamba sha wahiba kwa jato ngabo ni mreti ya rege dhahabu ya wandu ya do ichuza oya isali bia irenge tena ide ni kamndondochi inde mana rimjusa onibo wa Komori ile lori mwambie ni ya ukana emanashe wangu mwone mdumshasha mwini wa Sujalo Mari Delphine Sujai masikino wandu wa siasa wa Komori wazungu wa manga walobonsi juvanu masikini emna mdumshe wa shamwini haruma mfumu hanjia haruma majurnali ya lo Faransa hanjia haruma zenoko zinwa zifanya nyi unwa mtumba mi huwa disila mine mbuwa chao mi utwa chao mi ufanya chao mi uchulwa mi uchua mi chao kamda shida hata shangu wandu hata hili gobo la kutu la tambali la fahari kusiri shukuri ya bo fahari bo aripara haruma zemet eyambi yako inu mediano inu ba telefoni ya bombo ikati mduna gali na mwana mshola usiku nzima hanjia rumwe majurnali nezemedia mke hunu ndozungulia ukana wanuri parata wanunga toka ufanya acha kamtona haya ola mna mwana mshola iwe
shawe kana ha muhanji harumwe semede yeke na ukiri yenga nzo chao gamona umuso hanyu watoba jimu zima mdoni eka mtuji juwa madazama hafa jasira hafa au madala jasira lala kamtujua wandu kamtujulo yode ya marehemu supaisia kale olo yamba ukana mwanadamu nakena bajimu nzima ikeka tukana zondaru ngebide ujijuwe ujula wandu inade mana mimi nikoje bane bajimbo ya salimu ya ukana emwene hamwe za shonga kajiji kajula na ikaji wandu kutushino ura wandu wa ubamba maji wacha wambari yo imamu waisange na experience parce que afanya mahakume wonze haisa ha réfléchisse so afingo ju haizenti atoreje inashonga na hakamuranisho yakanisho mwenza shonga atoreje inashonga ranisho yakanisho basi wakomori na mdoto ujingano ulaba be ujore mwani mshipabo mmono owandu wafaru mi aksida yanza uzemnyezi mga jo warehe mwandu wafaba la wonti pia ifo wabahizi wabonze zabari karsina la pital ire yakoza amba bititira onru wambonge video wabahizi wapi owenji wende wafu parce que kabaja ko wakati wa waratra perifanyeza lazimu kabaja fanisho enquête ya hezepare kabaja fanishi enquête ya hela pital kabati bari fanishi izoni zori mantiza woni banu bari mantiza woni khairi ya pole ro haina mndu weka yao rija banu garamba utichao kapitali ya mnati mtiti amando yi onru wa bitao 24 heures wambo kabati mwenje mkaurere yazo bani telefoni décharger bani ko amadobi wango namba group yabo ata ila idungo group yao kabati mwenji kabati izo kezida komtabisha nyo komori emndu mwenza shonga komori de mndu tojo juhalelo tojo juhalelo ilo bombo kairi ya fepinda emndu tojo juhalelo radare so 20 ya hatu haukazali hatimbi nayi harenga ina shaka komora bana mregeno mnisove mzi yenti Jehova na mtoni hantibana lelo hadumizo andwa jiharengo andwa ele obebelu enamna ko prendre ndo tantu mab eke opariso abo toshono inde mbayo ifusiwa ya ntutwa bandali bili joro habo ntutwa feleke mhoko ntutwa wambo kan ntutwa mfinyo ntutwa bandali bili joko habo enamna ko urongo wa ukati beti sala mu bel kam tsaje ombe sewe toshono le wato jotira tira mfinyo yele ya joro habo ya hada muna uvundo kamona zotwa byambi marendo wa komori lelo fakri wandwa isangwa dwango ndo hunike jo utimizizo warenda bo fakri wa jamdadabe wakomori na mjuha ina mahala mdiyo wakomori na mjuhe bo wakomori boya abo sitwamba mtujwa na benyima adui haunyima dhalimu haunyima laba ekale lo muamini ya ukano wa Faransa wahundao baindwali wahundao majiwano wahundao majiwaele wahundao haziwafanya walona la pitali wajuha waranse zerugo izo pia wajuhambe ti hake zijirio na munde baindu ke video bake wadilifu na mahakama ikemdaze mlale wananyasi wa warengo wafungwa mkeka mjuha juzi koni wa decide wafanya ils l'ont fait panu kabati mduti na shange video wakati mbia franchise izo Nataliambo na mwana mshetuo na mreme mu Facebook mwana Nataliambo izo yambao abangengara mwambia woni banu lelo bwa tukufu na mjuhe mtikiri mshakazi wani mndu na mjuhe mtikiri mshangazi wani mndu bwa azali oandwa hewa isangari waona ohunu Faransa wa isaha wataza ukaha jua ya ukana mimi amazo ntazwa ndwano kebo de jetina ba jet privé ngi konti yabo yirege zangu o wabaki yabo abo msamjarumwa eledema arumwa EPH kamna uro haya abo hatari jo kaenda rafobo ya zalem hada ango firingo je darumati ke karna ushina idara mtaha ezenti pia ngizo na wakomori ezenti pia ngizo na wakomori ayina ti jo renga zalem hada jo nega jo mfobowa hayina ti gari jo mfobowa zali tawa hata garjo mfobowa abageti kansa mwambie ni bani yokana o ndo kwa magol wengo cité ala heni na mkondaniza ndo ya Zamba Republique ngamtu hamba izo marenda ekanga mtu kwa mido unone heni shewa wandu wa hafa ya dziha wandu na muo ya vunza wandu zembafu ya hibeze malipia ya tushindo nika wandu mwenje ya tushindo nika wandu maji ya tushindo nika wandu amani ya tushindo nika wandu msomo ya tushindo nika wandu mahakama ezi ajali zijiri yo mtitu hatu yalo hamaka tuziona shabo daina habari wadori bihakina urongwena mnanzao wanzu yajirende twabibu wanzu yajirende fundi wanzu yajirende mndu wa milanati ne katina adoni sho yabo basi ngari mlamu wawe ekanyiti maadu nywandu mlokomori ekanyiti walevi wa ruvu ekanyiti wedi wa ruvu bati Zamba kamzireje soba na mwambie uyo urongwa na ili urongo na hii je ketuna bahabari izo ketuna bahabari izo nimwambia onyokana haina mndu
ya joka zali neleje shida hili wana nyasi wafu haina mndu ya joka ngabo wana watiti wa violewa hata basa kabati mahakama haina mndu ya joka nti ya hatu mnati mfamano yi kabati maji anugwa sufure oswafi anugwa hula mabeni ya maji haina mndu joka nti ya hatu kabati mwenje haina mndu jue saleri azali ya renga 36,000 euro kabati president mwedu ni unengoma pesa amada yao haina mndu ya jua ya ukana haina jioni azalingu po andronde wala masema pesa ila duani no hidrokarburi na telekom na iko haina mndu juo ya uka eni ujore mwani mwade mngu fabo ba enti ya hatu keja hunda mndu ya shila ya fanya ndongo za ukana rike nambala pitali halafu mndu waya bakingu saidi ya azali ya munge na rogonda rutsasino na jiplace mahala bazima bantu so awe mndu firwani mndu wa hezi haina ba nduanza ngo nikiwa iyo de mana ya dafiyo yezi suwawo yimndu boko o binadamu hae hauhuzu hamba iza masula haswamba riali swamba hazi ya mafiti basi katwa mini mungu ngufikirukane kaza alalawa yabuka na kupara jola mbahindu iyo de yabili swali nuda abali so ujuwa njema haumi voilà abo mwishia abito zambwana ne maitalie kabito mwishia haina mbusa idiyo zetwa biyambi azali yazirendao konti juu hatu haina mbusa idiyo zetwa biyambi azali yazirendao ezeto biyambira zivi imamu wa hatu fundi watu jeshi wa hatu kusujwa hizo azali ya renda konti juu azali wa ide chef supreme wahe arme geaje wa bilindo ewa bilindo wa usufai jihadi ya mbade ya bidi ele jeshi lunlibirilie emipaka frontières les limites les côtes watije maadui ewa yarudia fanje yabirilie ezemo mtalakat les biens de l'état les sociétés d'état et yararuhindi wa sécuriser wa rassurer pehema dhamana ne masitwaye yonde dhamana ya jeshi wa Komori halafu kwa usifa jihad da wena Muhammad Ramadhan na fakirwa jamdadabi embimwa hanyo ina mdujo kanzambe kamina dura ya Canada pitali kamem gampwa wandodo mposhe hitwa au eni ujwanzambe tija uzabari watumba hazi ezabari litona maji litona mwenje litona msomo litona mbarongo litona atamba karubira litona atambanku alafu emdujo abena mnayo yeke mruwo wede yaji wa henti basina munkazo kana Fakhruddin Sayyid Abdu oikonene misami linde inde adu kuyahe Komori ndami mide yadu kuyahe Komori kamiradi mnipale namna hiyo shanga mwambie ni bani yokana wallahi enti ilona mndu yatumnika ni maji na mwenje na msomo na mobedu wembaza mimi azifu bade mvange homo hunya abo basi ngari tungo bienshi haeze barakati zahe masheha kartugo bienshi eza alhamdulillah ekevwa kejanya abugari fau pia ngari nende mfama ngapi no halafu emdu saidiyo owandu wa wanyanyanya owanahanywa watu muhazini warengwa watungo kutafanyiwa owajuwa hanywa viole wao bato mrushi ndo hajua ele bya viole ebe ya viole harendwa owanahanywa tolo muhazini bahari kwa tusaidia owasaya warengwa wanengwa torture wao bando wasawa wafu owasaya warendwa zirewe wajinikeze malipia halafu kamtina mwenji mbaza grupu bokwate mashishu yo pia gamdufe mashishu yo nyondo ndeze grupu iso gamjo umenyeze pumo nezere asibabu de pollution ya hemetori yoti amani aukazi twake zijo kutambalia zitwa za hanyu zijo kutambalia ito shahura gamjo la doliprani hata mushezere gozarende ama ubwatama za sabo mtiza lejea ekemdo anoba majike na ushanje yaenda to mipira udofanye dialysis emdruye ya ulonanti yatushinda mnikani maji yatushinda mnikani mwenje yatushinda mnikani msomo yatushinda mnikani mahakama yatushinda créer emploi yatushinda yamfanyia nimba aba amani na usalama yarudia do muwani watu usubuti harongoa owasaya watu violewa owasaya wapashe watu watujupule zitwa basi usaidio mdomandu wo swa uongo firwa ni mbu udo harumwe yezi halafia waina bayo zangu mniko yode mana saidi yao swa linu jindu waika yao tumnika mbahindu basi yabwe yeye kana waza mrenda amado katika botijudo firauna wala ugo waona vole unda unikiwa ngono mnike bayria gujodiwa zu binadamu hahe
jo wandu wahuza Faiswali, jo wandu wahuza Mutwi, jo wandu wahuza Salimu Nasoro, jo wandu wahuza Hamad Agazo, wandu wikaya boramba hindu basi shawa tsondo lono binadamu yararu ilodaba awujindu bokwe majakono kono de yamwende sao katujuambi katujwa njema wallahi shahina mwanadamu Islamu yajokana mambo no création d'emploi iyo de mbaru ya madu hunu wandu amba polo emploi inu special ya ukreyezi hazi upande unilita hazinga tizamba juzi zinifurahisha Dr. Zile umsaidi alibano ndo unikwele dima basa alibano journalist ndo unikwa dima egawe na akili wallahi alazim amina mjomba hangu para Bakar Abdalla Manzi ikayao waode mabaha bako walo telecom hasomea en Allemagne ohawi koni na mbashile basi bona soma na sakomorira hani japashi yariro rompira oposto obala waja alafu ya bomimi yo unipara patron de l'équipe au kaina kipia jai kono zikubini mihamba yabo mbala mikoba enyo yiti njomte mabimba limdo henda mwana mange yabo wanamara kwa soma misure bi Abdalla Bakar Swali baso musizoni amba hindi amba bofa heda renge makritasi hawo tamba shebo mjo tifanya mahakume tisomo mahamine university Al-Azhar tifanya psychologie na civilisation na religion au thaqafa al-islamiyya Jamiat Al-Azhar titimizi wana timizi yabo tindiambala ambao yak how AC International Academy for Computer Aviation tifanya ndogo za aviation informatique zoe bazo na somo academy tifanya mahasita yo kaina mahamili tourisme mahamili d'informatique mahamili de aviation tijafara tabanu tifanya formation malambao kamasi na DGF Daniel na kamasi kemdo hareme kamas aéroport ngojone c'est symbolique direct ngeti kaundia ordi ngenjene de le bourge ngenjene de Roissy yabona boza telecom abamtsweda nakeda bala twaribulo ebonyi mwaba msomo boza telecom watomba rezo mtu kwangamiza waruge juze samba ntina usubuti ende namba tisomo mahakume badana ule baki njene de na ke hama buzi wangali hotel ntujo walandu walanda ngwendonda tidaza tika usomesi wakati hiyo yohuja umsiri wote ambao Masjid Salam wokwedwa maana wao msiri huo fundi watu Muhammad Uthman titawa ewe bo msaidi zambani zile votre nom okengo jodori terroriser atika utamdudu kana kalizi ya jihad rongo kaide msubuti yede tina haya mahamika deti ulo ministre qu'est-ce que tu as changé dans notre pays jodori terroriser karna ufanya mabunjili ngajoka urengo abo jo ufute merde bas ushiliyo alafu ezemba zadwa ko wanama waulo wafu owasawa wafungwa owanatu vikabati msamdi wa zafaina obinadamu hanyu msamdi wa zafaina olake jabi dibake mkomori jodi wa zafaina oleze ngo yare ndwazo wallahi bila ngenti inu ikana mazamana mbiareleze ngo zila faina wallahi ke walumbia bidia siuhe haina mdia zamana mkomori haina mdia zamana mkomori ikitukobida na kati ya shile ya faina erohoi mtambishi ya ukaje mwana mtiti amalo yi on maduhazi wa ili waliwa mzingari wa mvunze minu wa mwikraze wa manganizo rusoni lodingoni wa mzingari wa mtubweze nyile waruliwa mzihena muo izo haina mndu mwanadamu Islamu haina mwanadamu Islamu tikafiri haina mwanadamu Islamu na ingeti Islamu ito kobidi ambe non trop c'est trop alafu lelo wandu wao kabati ndogo wake wandu wanajua domba faharinge na kufuru eze kufuru zinu pomagawa zinu tirihusiwani zambe kati durumiwa bamnyezi mudamba kana la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima mwanadamu najua ya ukana mnyezi mliye kajibiwa omrwamba maqawlu mai badi mdu ya dhulumiwa ya mnyezi mgu hambaji hamba ukana ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به أنوانو ونميو قاتوه ستنبو بنادام ولهم أعين لا يبصرون به ونما تقاتوه نزلتي قاتوه وكان كباتي مدى parotolo hazini baka jaka makroha kama rinlopeni katsuona ukezenti pia gizo na mwenje gizo na maji gizo na msomo gizo na undono ngabo mahakama ngabo voti
waone macho kwa tuona wala hum adhanu la yasmauna biha kwa tuona ukana waka mdudo amba kulodgea hatolo hazini waka mdu parwa Balkani atolo hazini waka mdudo France Jérôme Cahuzac hatolo hazini waka mdudo François Fillon gepirizo waka mdu yadomba Sarkozy gepirizo owandu wonti pia zabari wana betizi watiti ngenyinyi wamba nyima isila mungu amanzo etat de droit nezo zonti wandu wahibia wandu waviole wandu wadihi wandu na mungu kamtwanzo wandu wavumbulo kwa wanadamu wai yabo kairiwa wora hanani kairiwa wora hana inde mana bokonga mwambia unikana umsizonamba ukana ulaika kal an'am bal hum adallu imrujoro hamba endata ifahar wale urege shafahara mtazafahari humangamiza unjia bala unjia ubuwe valizile kanga batabu wala wirenge ubuwa umango wangalia firigo kanga bayi wala urenge huli hubuwa opani urenge eshahula huli alafu abonga wanzo ikewe mwanadamu we mndu mwema kamem alafu mda zanga mmareme yao potina uzina siranzo rambio kan no garanzo mahakama yinga mnikao shamdo la pisa yakoni yinyi mradi hazinyama hamadao ulaika kal an'am parce que comme tu ona uka hatezenti za makafiri yo ndio nabia majeur ukan majeur national wa Komori waongo una milioni na milioni mimi wakati na la wani propose wani mrobo Dr Majdi wakati ndo academy waode wa Zamalek hamba Fakhruddin khali balak هنكسب وانت ايه بتطلع على النبي بوفاها بانو غارانتوري وبوسي اون دوار زمالكي شا اتنسيون غارجو هو رابا يدو غوري لبا هولي ngoni mwaho ekeni zo urengwa yori kana machi rakaura Ismailia maana bo Ismailia tijula Alexandrie tiji Ismailia halafu kana equipe yahe academy ngene equipe yaho wanazioni cha ubasi halafu mimi tikana mino waze ya fera na ifanya kwamba na riziba kati ndo bayindo hilo dingoni mwe bwana wiba wa telefoni ya wakati yo emadwamana wahe ekipi ambao Zamalek wanamara kaiho waziwon waziju eba basane ni jono kana banu tiluzu hantina rogoza hangu eketero bura ranzima mwa wasa wafikiri ukana titi jora ndo hano no msheshele wonge juice abo mimi hanza mpira sheka joueur wa mpira huono kafiri ja Ronaldo Cristiano Ronaldo gudailienti yahe huono Mesut Ozil gudailienti tibura na banti yahe boko ola Portugal no gudailiyo maisilamu gudailiyo ma Palestine ma innocent ngamona majoro ule megoni pia kwa ile ni majoro wa Komori kamtina hata hajanenti ya hanyu non. C'est-à-dire, vous ne voulez que de l'argent, simplement. Vous, les joueurs de la sélection nationale. Pourquoi vous ne... dites pas que... non, c'est pas bon. C'est pas bon. Dites la vérité. Que vous n'êtes pas content de ce qui se passe dans votre pays. Les gens qui viennent vous soutenir, vous supporter, là, ils sont tués. Ils sont emprisonnés. Ils n'ont rien à manger. Il n'y a pas du carburant. Ça, vous le savez bien, parce que vous avez tout, les téléphones, vous suivez les réseaux sociaux. Donc c'est honteux. Et c'est la raison pour laquelle je remercie 1000 fois le gardien des buts qui a montré son humanité. Que non, je ne vais pas jouer et applaudir avec ce criminel dont sa main est pour lui du sang de mes frères. Hada huwa al-insaniya. هذا هو الإسلام هذا هو الوطنية c'est ça l'humanité c'est ça l'islam لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم c'est ça la fraternité nganyina matsu kamtona kana hila bahanu la liberté l'égalité na zozonti pire shawono sikini yao walo faransa wasaidia ngabo moto bana gazo mwikonige hunu ekutuo na ukanga abo mwenje tsa unutelele ngabo maji telele ematoma na wale hunu watapirizo pia aina mdefanya betis ewewe gawe hula huono wala wahibi kabata tamango ilokomo ngorudu wali meakoti ngenda mangari bande ya guru mondo ntingio njema. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester ici en France si tu as un pays qui est bien gouverné et d'un tia honje mamnati mom do pays
ngoreme omdukoti ya wandu hafa ngoreme omdukoti ya tushinda wani kamaji ngoreme omdukoti ya tushinda wani kamwenje ngoreme omdukoti ya hiba vote ngoreme omdukoti ya tuna mahakama ngoreme omdukoti ya tushinda ya ta emploi. Là tu es fatigué abo ilejeya ekanga wemanga kutsuono mweje kutsuone maji kutsuone mahakama kutsuone msomo kutsuone amani abo ilejeya yabo nti hundu ndo irari ya itafanya imba hindini ya hawe kangiyo badeke uwengwe badala uwengwe ngawe nantahia badeke badala ya uwengwe ngawe nantahi na maungu cheke ngawe na babi ya ufikiri mais non bana mtu faunde na diwani wandu waili etu abili wandu wajua ntusa wandu walata wantemdu enyi wazee wandu wazi ya madani emanuveli ya leche emagunguno ya hoboha eze kaptine zembingiyo sende ezabali kolinga msubutiyo bwa tukufu ndo saidia mdo amado imunde wandu wajangwa nzoda ilien wallahi ngao imdate mfumu ni ambokana banomtambiho ekiasindi batuka ni mido na hafe shatibu liye mwana jafarahani na shamuhini do wenda ho waikoni na mjubo ikoni na mjubo ikoni na mjubo ikoni ba mtijoji twa bashamuhini kati wa ulala aruma mfumu ona hubiniyo waikoni na mtimiza njema mazifanya juzu waikoni waikoni mtishilie nono babo nono ngulibwa hatani ya jado ambokana harisha wali ngulaba hagulabani do shawali gulabani wa mezi shawali gulabani wa mezi na mweleza nyumba nisile mtuka ushangaza shawali walu habdala nisile mtuka ushangaza msafundi nisile mtuka ushangaza sujalu omari nisile mtuka ushangaza adamu alwakabuli tilani nyi watiti na mbensi bakapati ujola bashawali shawali ola gene soutien yaho wakomori wonti pesa ngaza mkaza ariko nakuja kumusena ba uti manadamu wanonge kwa manadamu utoka ufanya ba mahakama iko koni unudo hanyu utoka wasikinie ubone bitu kasipita jambo kula bashawadi ngamanza ukerengezi ya umwe mafepirizo da nyina za linyote pia akamba man aana ala ma'siya walau bi shatri kan mufti utinivumbulia udanyize mufti makoma liko ti mufti ikamtona kabisa na mtuti ya nasaja hizo ambao habari ile wandui hizo ndizo mufti ya bidia zambe abonge gari mwambia onye ukana shawali utirenge wandu mababa wararu wa CRC wajua uterrorize mushawali la neti le juu baizo za wandu bula maele na feleke na ndini shabana bakara nzu watwanire utike international wale ujirejeza 3e division ushaua wandu wanzu wajue mzeola bwana mcho hatu wala wandu isagwa wanzu mmone oyindo be mwana mshe msubuti ya kati abagera mjomni wone sebo wa shensi basi kari jotari ya ikoni ruwan wakau hawende zao zabari antum ashaddu rahbatan hakawa yechi shamnyezi Mungu hajalia umkoti ula uwarindindisa ezembwa zazali ifo ujojibali ya jamba ya trete wamba ujojibali ya mwanadamu ujojibali ya adu ujojibali ya kilaba amade malaba ya lohunu ya saidi yao yaranganye tingena mjomode mwangari yewe ya rumango banu aina mndugu tsaho ndungu njema abwekenga wa rumati ezo ngeze ndawo ro ngeze bari ulwa rumati ndo nayi enda bekenga umade etation ijango jo ndamalala banga bala pitali komori kwa zali hasa hawazira pitali enda bekenga onanza hondo shindo nena mbenjo kanzo iparsengo jo hunda kwa zali harengeza economie nezi alima ne agriculture ne pêche jo useza komori boda bala mati bema docteur ngwa wa gogo malala ngwa ya gogo ngabo maji ngabo mwenji eze parengi zoteled unu bakingo rado chebo gawa yabunga wedaba ekanga wemala na mada hunu kujao na ina mnando afanya uze ngo eba nitio kana mwenje na mnainu telele na mnainu kamona machi kamona mechi amama jaya amamani eda komori ojoka amaba ila ponje ntuona kwa timbala patromas ondu mbelu ata mhogo na dio wallahi abasaka mbelu amamdu bello ubalomani eda lisembuzi komori kabo mtujiza balanku kabo ya balanyama kabo baladibu alafu mdulo na kilige faratsa gura mekoti al-imamu ngujo al-imamu si wandu waikaya oderi saidi yao al-imamu mahamitan il n'a rien fait abasangu change enso utoka goli wambato zio mpira ujoja bokuja shinda ngodo wamba endake ataka inutiboka yao idubiswanga mali zamani marehemu taki nganza wandu ma intelligent nganzo ma watwania nganzo ma shuja
kaminele dingola waikoni ba wanambia juzi ya ukana ngari kushukuri au daone mwananyi wa Badruddin Ahmed bwana daone mwananyi Said Yasini daone mwananyi wa Oshamwi na mwananyi wa Tipia Zabari izo mambao izo nizo rajwa nzari zambe shamgwa jali ya nyide masubuti ababa satire njuka ure jedi ngoni ngamparo bo wa mitami huli ritijilani rijidalili shabo wa mitami huli na mjuhe bo wabidi watende mbwana inu ikoni na mitami huli na moroni harifa kirwa chamdada bya dubisa je shizingize chao majeshi wa wallah wadofuma wararwa waili basema wera jowa inzabo wajowa wafepia gari jo wala gari juhawe juma gari sawa mabareni rambe stop edaza ho Pemba auendeza ho tiji Mozambiki yabo basi gari mwambia onibo wa mitami huli mtirivaze nguo mbibo wa mitami huli babanu rudomba wa starabu no muishia sedi mabecheke ka urongoa ngamu imagine ke sedi mabecheki akana mu azali arendezini ngamu imagine onyi wa ikoni mwabanyi de manotable mwambia kama tumlabe shawali enge Sedali Mfaume, enge Sedi Ibrahima, enge Hamada Bwana, enge Suda Chaye, enge Masuda Habudu, enge Hamada Ali, enge Suda Islamu, enge ze Ontipia wakana muwabasa. Zembaga ndia nineze za usue kwa moringo wakana muwabasa. Jamais. Amumlabi yone kwa jofanya hizo mfanyao. Amumlabi yone kwa jofanya hizo mfanyao. Abonge kama nzweni jua ndongo eba nunga mwanzao fahari yende ya ulawa ya Afrika patu josubitia mwambieni ezetwa biya mloni izone roho mbine ni ambino ulaba no ujinga sheke mkanza wanadamu wala duanama ajuzi mtoto wa mwadeza wamesi ya tudubotere juzi ya kaudubapre mima nyuga mtungwanza fahari ya siye basi kapulishe ito abo basi garjodo mea hauzena na uzina hauzena na urongo wa kabati utuambati jao ega mshangazomba ngani na mufti na mpari mufti wa hanyu ya jembe ukana horahitwa yuhalali horengamia dia ukana ngo josoventi yuhalali horenga ufasire Qur'ani namna wanzao yuhalali ohamba ngo jonika enjene na ploa yuhalali na balazi ndabo horenga ndu wafunge bure yuhalali horenga nyo hazi na udonda horenga walimu nzuani na ojao waeha ili wado hende sao enda hunu tsende hunu mtutendezo mduwa goshe mtutendezo wa droiti nuwana dawana habari mwende mafanya chao yo halali amanzo mufti wa hanyu haweka diwa hanyu yaje lezi banu zebari ngimshanga zomba ekalelo ngami banu tiwono mrwanja unji wa bahani enda uwa mana mshiwa wandu awaparisa mduko kobala mdangu sabonti hasibala hantragazi hasibala hibe dhahabu hasibala hanoe shahula hanoe ju hano mtuzi ono havu atambaze tele atambaze madirisha vitri aloda huni hula yabonyinga mazoni mpare fundi au alama hau al-imam ngazoni mpare hindi namna bele dina ba mitsujwe dina la bidini mwambi namna bele dina la bidini pare mruhamandu wo ya mwenda ta fahari enda jabala aparisa mtata fahara mangamiza wa parsima namsho fahara mangamiza hatobiambi hala wahanji yabala habu wo firigo aparisa mba juna mbasorobe bala hano habu njo pani bala aparisa feleke hula harenge hali na mtuzi habu wabala evalizi hahibe mbatahabu ya kabala hauno tele bala ipaswa hauno dirisha bala hali vuntu ngemu kama tuni mpare mdundi kwezi bwa tokofu namna mbiye bole tina bamjodo mpare ngamanzoni mpare al-imamu au ngamanzoni mpare monsieur le colonel au ngamanzoni mpare fundi namnambi ile dina bidini mpara namnambi ile dina ya bidini mpara namnambi ile dina bidini mpare kwezi watukufu ishwe nyama bahate zembo abasangizwe na irumbi bano kamchudo onezo tena bano mi upartage kati pare sambaza ngoza mi mndona uka juzinga bonto vuyenda ya kasa chao yakaweza ndovu yindwa dia tukoshinda hoya bahanu iyo ndovu enyinga mtukoto mwede batso fitini ya no mijini fahari hachabo wombaba wa kamil fahari hacha para wajo mdenge baba saraka para baula swaba haone hahun para basulutwani babara account yahun wandu wati wandu namuwo dobia tukaisi lamu mo mufti yaoneza hunre mna mwana msheo la ambao faina
eza munda zila basi watu mahakama ya himdu ya renda faine zi habari zila bo mufti bo kadhi bo alim bo fundi bo hatibu basi nyima hatibu ngamu mlidoni ene ni mila komori mdi anjada honi renda tobia malizo nyima hatibu wa komori ejumange chao nyima hatibu wa komori tambana mbakomo hanyu au mwere mwalime au mwere mwalowe zenfi ekeka mtu ambaye izo mnyezi Mungu yambazambo bamiti wono maulama wallahi alazim Dr. Talat Afif Dr. Abdullah Samak Dr. Abdullah Barakat wa umengo ni mafundi wangu watukufu ezioza hao gizobala Mwenyezi Mungu na wahifadhi wanja pili zonga bo parwa Hazem Abu Ismail na mdembang du Parisa Dr. Hazem Abu Ismail maulama wanja pirizo zabari wambeza kweli ekabati alimu mkomori unjo pirizo hautusubuti ambeza kweli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abonge kama ambo bana emitami hule emejipi yange juha obo wa mitami huli emitami hule hewa mitami hule inurisa sidera bidiri tendeye emwana nyasi mutui ikesido wa mando rendo rata mahakama ya ho andwa tambaza mutu shehi twa yambango jwende hazinele lingo zebali hewa mitami hule o andwa kawenda ome wala wandwa jiroshe ya shawala tuondoroshe mjwa mitami huli omjwa mitami huli ko juha kwezi omjwa mitami huli ko juhara mbati jao itsuramba ukana sido wa starabu karja wona ritora muhazini wandwa violewa wandwa fungwa karja woni hahindu hewa ikone kamrantibo wa ikoni rajuha shamwini litulili Hamadaagazo wanyanyashenda warendwa zireo ela arifuyende ya latiwa kamjani kwa mwenje kamjani kwa maji kamjani kwa pare kamjani kwa hazi kamtina manongo ikiwa nazigumwe mbali za majaya wanikiwa ike kwelinga mbakiyo namna yinu bo wa ikoni lelo shamwini wasujalo mari ya juhe ya jambi ngumda idioni yatongeze ikoni ngevumbula banu wajomba hanyu wangamize maluzini watongeza ina mdajo parsa ikoni bidia mposhe hitwa ezetwa biyaza ho ikoni wazire de maluzini litukanza rulo arife bandanzi juzi de rivungulwa ni wanadamu yokana banu ngasinati mtiro horwa basi ni envelope basi ndiwaze ikone mwana hatu ulobani yatongeze ikoni vungulwa ndo ya regesha yani ya jado zulisa wa ikoni namje mkwemba zante betazinu bonku namje namna yani wakanza ufanye watu bobo nje mdamba kamla bausha wali basha wala mbazali kuna ikoni tena wale wapari nusa benima ni romni kariadi enda nikema no tableau enda nikema polisi wanicha ba ngaba dungo kana kare polisi ke chafanya tongona cha uchao ngo fikiro kana ngabo ma député ngabo ma maire ngabo ma ministre komori au mafujari yafanywa hazida na fujari kaka mjomba mbwa mwambiani ya mafujari yafanywa hazida na mafujari abongari mwambia waniko zi watukufu na mprepare niambio wanama watukufu mtibulie nono baola ndia diwaza ubinadamu ola jirani wa Hamadaagazo ola jirani wa Elarifu wala duanyanya yajado amba mbachicho ikoni zinge ambo chao lezaniko ola ngozi ya bahiru sha na mwambio wanyanyanyi omji wa moroni go sikitisha obo wa moroni bainge ngabo waname lebea la basi no wanyanya ikayongo ngari koba timara ntichana hunda lelo shazuri somji wa moroni ke Mustafa Sedchehi kayao yese mboni wa henti no haruma wana bwana mandazinu yatorengwa ile yafungwa yatazwa mjiba asiazali atijompashe hitwa ike wa moroni wadaza walala ike Hasani Baruani yakabo yafanya hazi yabo hata baso twenda badili wa mabaindi tuona manenda fungwa daena mafura na muwa wamba na wala mmono Baruani bakabutola tamda tukanzalile ike mdujara zida haina usikatwele ngwaende yafungwa bure sho wandu warohiswa no wedzi no wandu wafanyizo kuzo shamwini wasuja ingoro ngwaende yafungwa halafo wedzi no violo wana no wandu wangamizenti hatu wake komori walozungulia cha owedzi wahiba usembuzi ikoni nezergo wakwa walozungulia emdu ya jamba tijao ya hizo onori yaho mji wa ikoni ike kweli wa ikoni ngamdazo mlalene mnenu yabo na mjuhebe itojo li hale obombo ya wefasirabo merite azalia mlazeni ina mjiwe kaya ukona ujusa mdulelo wo merite azalia ulaze bonti ya mutafanye
roandwashe waho mijiyo roababa wahe mijiyo roanazijana ibidia warende hamampunda do pasha yoheda yamba tawa wanda wala wano haina mji utojo juhale lo wabuje basi kailia zali ende ya urende mji boko ya urende hamampunda do pasha yamba izo yanzao zabari haviolo wanahan watu wanahanyu muhazini owasawa ula wafu owasawa wafungwa owakabati twa biyambi za turendwa wali sasa izo zonti pia kamtina maji kamtina mwenji kamtina msomo owasa watawa kwa no parjo jabo tifi wani wandu wararu sino parjo jabo muambo ge yabo owasa wafungula owaviole emana wala wamuwaya hafa ngo yabo akozo izo zonti pia lelo ni mpare ni namjuhe wa ikoni mtikiri mdu atashangaziwa mdu atikira atashangaziwa ni mdu ya pamba maele namba peleke omba ubwana zi ya doa baka mtu hulaba kuna kwa mlabe wantu kwa dili bangari jo dili hangari jo hosa ununga bo manota bdo na marwunu o hafangari wa dili hao gari wa hosa hao gari wa laza hao na mreto unafiki babanu ema kumresa ndo mami ngomira ndaru ndura mnyezi Mungu wa ikoni bo manota bdo mreto nabe rikanti bane mrera rengo mharuma wa deso kairinu inu heze shosha ikoni bori subutio rambeza kweli banuka mazo ibanuka ngamisha yuzora mbwa uzekene no isara nge mikiro washila wa ikone kodwa wa ikoni kamtutambia no mjiwa hanyo na usiku la pesa namna kamtutambia no na hanyo ulo hafa madagaso elelo wanama watu wani media gazo ya ulo gamjoni warranty wale wadu wanili ya mahakama ya gazo na ilarifu kamtutaka jurisi abange izo nizo rakata mwambia randi lelo gari mdidao ni nyinyi makatibu waho mji wa ikoni na mitami huli lelo khatibu ndo bido hutubu leo ndo bido hutubu mbuna bako hao awiyende ya line awiyende ya sisi eke kutwambe zako lia ukana bwana weyali tara ukabanu wa wandu na banumbi ya ulo wange bido ndo joya muua aya yambao zeno kozinwidi wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq babo bwana wengu todulumu wandu ngoma pesa menji na banunga bo wandu watabi hao la tadlumuna wala tudlamun wanuga boriba harumeze banki banungo shio hariba na teze dhahabu za ho wanuga zihibao meki hai taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba wanuga bondu wanzo walibo bo ulidiwa aba saikoni wa bashikar jani kwa mahakama aba sakar dole jitashe mahakama wakatabina alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wanu emdu yaringe miadi okana gujo yabe hondorma emergence ezi ala badazi do wasoma kwa tsirengo hazi ni haukakabati création d'emploi wala wambongo wajuka uniko un jeune un emploi licenciement au bali abo ujuka ulamba hindu ya sterehi endanya meabo J-2 au -1 maudu ya hoa jumwa wa komoringa mlindo au nyoti pia lirengenti ya hatu likenti lihadisi yodo wakati wajuka ufanyishie mahadisi wa komori abasaderi mwambiao ni yaukana azali haisaba hizo wanahe eini mji ulokomore watojuka wandu watojujuwe safarini uwo mji weikayao suwa wakanti haula tebe shemiji pia ngetambi hao kabati mndu ulo bandu ya juamba omjini hao ngabo mweje ngabo maji ngabo hazi ngabo zonti pia kabata ata problemo mjini hao kabati mndu oharano lawe baza la isani soba hizo wandu yabo yabakidanyi haina mgutu amakana isufi mdatu msidi ya mabichao emolonina izingize na majeshi majeshi ya ongo onando ashengwa ona wana majeshi ngo onando ashengwa ona wana yabo ekewa pula ndo wo wandu o hao wo to ulowa mimi tizamba ikoni ya uka usiku ikoni ya twamndro walo wandu wakauteze nyumba za wandu mndro wallahi ngati juwa mdia tau hatu mndro wallahi kaya joenshi au makinifu ti joto hao mndro nirudini bae batike ya joroha hao mdia joto mndro haina usiku na jomura furswa basi yabo kajajo jenda tena au kati jomdemma bahindu bokoti jomvunza katato henda tena njatu hanyumdo tito hatumdo wala wekeonde utamndo hatu haruma minui efasira bado kanza mzata kweke katawahi atawa jaju zombeni yafe dae na mbaba hangu na mbaya hangu na koko hangu yabuka anza owando hatu wafe yafuna onde fursa tujoka weide atamndo hatu wallahi ekaya tuliba
hauya hafa haumdzadzaye haumbabaye haukokwa aina na jomparisavo tijompweshe hitwa au ni temdo ni bae batika utoto uroha izo ndizo nachofanya mimi ekati fanya abonga wena droit uzifanye vao watu abonge wakati ujabo wa Komori na mjuhedi ngosiri tapilienti ya hatu ne mafujari wangu wanua joka wa wandu wafu wa viole wandu wa hibi ya wandu warenge mapesa wayatoa ni muna jitapilie dirise trawa udo henda ba wanu shababi shana mware tiranti on s'en occupera après shaba saino garanzo ritwa hilishensi ya hatu nikafakria tema jeshi hata na mwambie nyinyi maulama unanyima khatibu ya ukana haina jeshi ujo wa manya bure basi na juwe si kartwanza richeba atele bayazali wode uo wandu wa hifa wode yafunga wandu kamjaparishia mdudasi ya wandu ya hafa haumdeda viole mtu haumdeda hibia wandu haumdeda lapisa wandu ya dhara wandu wao wandu wa azali do wa wandu wa hifa do watiha wandu na muo do wafunga wandu wao wandu watongeza watu lapita ni Komori watu maji watu mwenje watu msomo waliyo wandu wafungwa wasawata watu yokulezitwa wao watiha wandu na muo wao hifadhi wandu wareda faina zila wao wabulia muwamba yale batabasa wao wabulia mafura yale batabasa wao nda watu wafaiswa lopilizo nda wamdema bali wamtambaza le ha wao na mutu ya hazini aje wamtambaza wao watongeza warenga haina mdondo ambati cha wamfunga yabo utwele baya rumenti usufa jihadi weshilio azali uangamize Komori dawana Muhammad Ramadhani na fakiri wa jamdadabi aunga mjira trapeo haraka nganyina ondwashe nganyina wana nganyina famisi chulo ao usufa jihadi dawana Muhammad Ramadhani inde chance ya mwisho ya hanyu mtijwa manga modo hazini mjamu ondwasha hanyu wapule zitwa au ana hanyu hawa atata hanyu au baba hanyu wa wallahi alazim ezijirio Marseille et règlement de compte wala wa Komori et règlement de compte ijirio wala wa Komori ozinji wandwale manao mizinga mtifanye rongo za ukana mrohe mjo munondo shahanyu wanendo mamarehemu wonti yabo watambazwe madaha bakamna uwa mdumshe wa wandu au muwe mdumme wa wandu au muwe mwana wa wandu mieshena mnayudo amba wala tinda mimi nyide mmapuwa o kama bia zalia tawa bosu fa jihad dernier avertissement e juma ngarisawa mabareni rambeti jao usufa jihadi dawana Muhammad Ramadhani abonga bazena ufalina wa mtipi zeno ngoma zino mijini onro mwa registre ngari julana o imna timtiti alhamdulillah rabbil alamin inde bahati bi mahunda gasina mna timtiti karambulana usufa jihadi Muhammad Ramadhani abo beluna kiki waongwa linda wata mimi tu ministry abasa usufa jihadi Muhammad Ramadhani na fakri kama nzao wanahanyu waenshi Komori na bainge manga na mwanzao wanahanywa Komori aunga mwanzao watiparo Komori auka amadagazo ngena wanyanya mutunge na wanyanya ngena mazimeji ngena wana faiswalinge na wana faiswalinge na wanyanya Salim Nasoro ngena wanyanya bo sufai jihadi bo Muhammad Ramadhani ila rifunge na wanyanya ngamanzao nganyina wazazi nganyina wababa nganyina ondwashe nganyina wana henye enga mwambia wazali tawa ba ele dujalaho wa Komori e ghadhab explosion yaho wa Komori kamna ushindo imetrize aunga mbakio mpulani azali kweli ikenga manzo mwanene Komori kamili e Komori kamili iangamizi wani azali e Komori dara ulopia ni azali e Komori uliliwa e Komori fungiwa e Komori wanaho watola mji asana hamadi edimanike na ujokaradhi asana hamadi atola mjena mnaida wa mahame no wa ikoni kwa na utobulia Muhammad ali swali ya ndo zila o wanzuani bainge ngabo wenji wazinao wahele jua no wanduza sambi zilake zina utobake na mnaida heusufa jihade hobweni no tije usufa jihad oboni no tiche wakati salam himbanda na beza hawa mpira vous les élus na mambio et ma éluan o wadungo ngwa wada baba na mshiwo ya lapisa basi vous les élus franco-comoriens
mzee wa hatu Ashraf Sayyid Hashim, mzee mtukufu Hamadola hokaya tawe yatijo ulwa wanele fujari la zali henye shanga mrejezo nabikana vous les élus comoriens en France. C'est bon? Vous êtes content de ce qui se passe dans notre pays? Vous n'avez même pas honte de voir votre pays comme ça. Vous n'avez pas des amis à les inviter aux Comores ou vous allez simplement rester dans des plages ou les hôtels. Vous aurez le courage de les amener chez vous? Quelle voiture? Quelle route? Vous allez le faire boire quoi? De l'urine? De l'eau, de la pluie? Qu'est-ce que vous allez donner? Qu'est-ce que vous allez montrer à vos amis, vos élus? Seydi Hamada, député Seydi Hamada, c'est honteux. C'est malheureux de voir un jeune homme comme toi. On ne te connaissait même pas. On est venu, on t'a donné un bonnet, un bobo. Moi, je ne veux pas laisser les Comoriens comme ça. Et maintenant, tu es avec ton ami Emmanuel Macron et vous soutenez le criminel Azali. Vous n'allez pas dire non, 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 on ne le soutenait pas. Non, non. On sait très bien. Toi et je ne sais pas, Bajrafil ou je ne sais pas qui, vous soutenez ce régime dictatorial et criminel. Sinon, vous aurez dû dire, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut la justice. Bajrafil, nous avons dit, Bajrafil, ton pays, les petites filles se violent tous les jours. On tue, on enterre avec les vêtements. Tu sais bien qu'en France, Emmanuel Macron, il gagne 13 000, il y a ceux qui disent 15 000 euros par mois. Et ce petit criminel putiste Azali, il gagne quoi? Ou il prend quoi? 36 000 euros. Sois un homme et dis un mot pour ce qui concerne ton pays, Bajrafil. Tu ne vas pas donner tes morales en France. Eux, ils respectent. Tu as vu que François Fillon en prison, Caïsac en prison, Claude Guin en prison, Balkany en prison, Pénélope Fillon en prison. C'est juste quelques bêtises. Et tu as vu Belou, Shaihani, tout ce qu'ils ont fait, toutes les villas, toutes leurs voitures, leurs salaires, les détournements. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien du tout. Oublions le Moufti. Tu ne peux pas dire à ton cousin ou ton oncle Ousoufaï Djihad que c'est pas bien ce que tu fais, Ousoufaï Djihad. Conseille ton frère. Ad-Dini an-Nasiha. Ad-Dini an-Nasiha. Conseille ton frère, monsieur Bajrafil. Tout le monde te suit. Mais ose dire la vérité dans notre petit pays. Dis la vérité, Bajrafil. Dis à ton frère, ton villageois, Ousoufaï Djihad, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu donnes ces chiens à les voler dans des maisons, à les tuer des innocents, à les torturer des innocents. Bajrafil, ose dire la vérité. Tu ne vas pas nous sortir à gauche et à droite et nous parler. Tu sais bien que Shayan est un voleur. Belou est un voleur. Abari est une voleuse. Est une voleuse. Tout ça, ce sont des voleurs et je ne sais pas, des mafias et tout ça. Tu n'as jamais dit un mot pour ce qui se passe dans notre pays. Mais vous allez parler d'autre chose. Mon professeur a dit, Marrahala ila baladi. Tous ceux qui vont se déplacer dans un pays, yuraqu fihi ad-dima, qu'il y a le sang qui coule, wa yatakallam anil zakat wa salat, et qui parle de la prière, et je ne sais pas quoi, fahuwa kha'inun, c'est un traître. Si tu vas dans un pays où on est en train de tuer les gens, de torturer, de violer, de voler, et tu vas rester en parlant, le zakat, notre pays est un pays musulman. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je vais être un musulman, tout ce que je veux faire, je veux voir des barabous et tout ça? Non. Non, non.
Je vais tuer des gens et shirk, wal qatl, wal dhulm. Ah ouais, nous sommes tous des musulmans. Allah alayk. Mais il y a des actes et des actions qui te font sortir hors jeu, outside. Ça, vous le savez bien. Dites la vérité. Dites à Zali que stop. Vous avez bien appris que man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. Ça, vous le savez très bien. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi quelqu'un qui gagne 500 € ou 1000 €, 3 mois il a une villa, 3 mois il a une voiture de centaines de milliers d'euros, 3 mois il a acheté tous les bœufs ou je ne sais pas quoi, 3 mois il a acheté tous les forêts, toutes les forêts qui sont dans telle région. C'est-à-dire qu'il vole à dhulm des enfants innocents qui sont violés tous les jours. C'est ton cousin ou ton oncle ou ton frère ou ton villageois. Inoussa Beniman, tu es comme ça avec ce criminel Azali. Toi, Inoussa Beniman, tu n'as pas pu réclamer la justice. Tu n'as pas pu dire. Il faut faire la justice parce que ce sont les 5 voyous-là qui étaient à la douane pour prendre par la force ces voitures. Mais les autres là, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Donc là, il faut la justice quand même. Parce qu'il a fallu qu'on interpelle pacifiquement, intelligemment, mais on ne devrait pas donner des armes pour aller dans une ville, pour aller les tuer comme ça. Tu n'as rien fait. Beniman, tu n'as rien fait. Dahalan, tu n'as rien fait. Maïsera, tu n'as rien fait. Au pire, vous êtes allé jusqu'à donner Youssouf Djihad un cadeau. Putain. Vous voyez? C'est lui qui a tué vos frères, qui a écrasé vos frères, vos petits frères, vos enfants. Et la rue, il est où? Vous avez raison parce que vous êtes avec vos enfants, mais Amada Gazon, j'espère qu'il est au paradis. Et vous avez osé prendre des symboles de notre chère ville iconique pour aller donner celui qui a donné la réquisition pour venir vous écraser. Ah, quelle honte! Quelle honte, Beniman! Quelle honte, Dahalan! Quelle honte, Mbéchez! Quelle honte, Félix! Quelle honte, vous tous qui soutenez ce criminel! J'ai rien contre vous. Simplement, dites à votre ami de respecter notre ville. La ville qui lui a nourri, la ville qui l'a éduqué, la ville qui a ses amis. Et il ne vous considère pas? Laisse-le. Cherchez un autre ami qui va vous respecter, qui va respecter vos parents, qui va respecter vos femmes. Vous n'êtes pas jaloux de votre ville. Et maintenant, vous allez vous réunir en disant que Shawali vous allez donner des whisky à Nono pour boire, après il va dire des bêtises comme ça, des conneries comme ça. Qui va écouter ces bêtises? Réveillez-vous les gars, c'est le moment. Rendez-vous le vendredi. Inch'Allah ta'ala na mwabeze dua ikomu isowahe ema fujari wanu usaukurubia. Na mwabe mufti wema winji ya ukana omwezi wa Ramadhani gari mdindao ya jiarambieo Ramadhani gejukandi eso hamwe jange jukandi na ndobe ya mufti namna yukana utiliwaze ujoreshelezi usiku wahe Ramadhani joka ukaya ne so hamwe ja na mwambie mufti muitandaya ne kadhi muitandaya na Yusufa Djihad Itandaya na Muhammad Ramadhani Itandaya na Naufalo Itandaya na mrao ndobo Itandaya bainge ngabo mawatani ya mashujaa munyi baraka la mma watu jini uonesi la mma watu jini bo munyi baraka wajuheri da ibienti ya hatu ni wanro Muhammad ali swali kajameriti yake bala baula hajuka tida munuka jaita hifatu na mjuhe
na mjuhe rawi koni rambeni nyi mala mahanwa ni wandu aminio ya ukane manadamu wei hakana pouvoir ya urengezi inu yangamizwa na ramwanu pia nukaja zifanya amani na usalama ni wenyi sambi na monese kakweli wei fundi wanu wo ide shefu wahe parti ya hanyu wo ide raisi mzamani na mjuhe abasa inu beni kutoto tuwa wei mdu mwenza shonga ukawa na she watu wajue ambi kwanza wato wensi normal problemu wajue warungo wafungwa mdazi mlali na mnayu na mdoto wahenda reka hama bekani reka hama gari reka hemindu reka hangalawa reka aina mayeza ukamsoma bareni nganyinizo wallahi namkalkule ekele jeshi ilo lijoshi la limetrizeni pia kamjua Mwenyezi Mungu najali haina mdulo na unafiki ni bwana hatu yinu reka ngondani reka ngobonze Mwenyezi Mungu narangamizize haraka Mwenyezi Mungu najali haina mdulo na unafiki harumwe bwana yinu reka ngobonze reka ngondani Mwenyezi Mungu naritole haraka yede yanga ni adabu ya Mwenyezi Mungu insha Allah maudu tokiyama antuka burini atoka juma uona na adabu emduno mnafiki ne bwana yinu ba ngari tabi hao isijiriyo amwenga batika bujana behiri na mprepare bwa komori wa ikone riuliliwa emwana hatu wasawa rendo azire we wasahende halatiwa karina ujauda za bantu shamwini arengo namna yinu enyi maba na shamwini reveillez-vous nitikiasi ya ukamdo fironge mwini kwa mbahindu nyi masoma na mwaniliye mji wa hanyu nentia hanyu banyiti ondoka na mke wa mezi mdaze na mjuhe nyi wazee nyi wandu weka yao eze sirikali bidizilo jabo bishiyoni zojazo mwanani zomtosani chanyi ondoka magani mwene mwadomea nje mdu wabana mwene maziye ikoni wasifanye jao azali kasi wampana na jado mikani la mwene mwabe pati jomto hono enu wanzo bane de iho ele ba ilo lisali jano kamjashila malizia kamjadema de mahakama ya baba sanga mtukwa baba sanga rizi yao rifanye jajuzi kama nzo mshite mfanye shoot libro mjo ikoni bande de show washi za juzi kama nzo rejei nganyira nyina azali mahami jino kamtina mazirenda mahamira ruri ulili wali darau lari sijini wali kartina bila swambilwazo nono hajangu tongo mtuzi haina ulona hidwa utorila pizza lelo mjamrejeze mbasho ya hatu mti DCV wandu ke tubido mjo ikoni uke mjua wenda hadingo usfabdala bolboli na nyoti pia na mjuhe emana mshwa hatu tende benti yongarjo irenga mahakama amnonao amdindo era isi wa henti yakaye na mekanengo tu abati idwa na tuhamba ukauda za welala roenda biyo amanzo mahakama ya hondo wo wanama amanzo mahakama ya wambie ministre de la justice mito enda nambe mto atichoka tena kautaheda ula haki ukandari wezara kaukaze mahakama ya wana haramu wa wanama wa hafa no wandu wangamiza faina no wandu wa torturo wandu no wandu wa tola muhazini warejeziwa iyo ne rogo ya madoni sahau kama nzo diaspora inu haina raisi joka ujabanu na haina voti joka kwa diaspora nuga nzo ivotiwa kama nzo wake mdu yeri hadisi da sinema zirika yamvi haina vyo joka usakomore ndogo ya madu ya raisi joka ukabandu gebidori hadisi ufasilite zebiye ilu wandu waduhenda ilo balene marobea kama nzo mnaharamu joka ukola diwani banu ya juwe ya ukane bwana yuno wa iwana de diaspora siti wa jeni gebidio mfanye hazi mkreyeze emploi shaze nongoge lazimiyo mtika mabanu nga muhamao ziwa haruma mbe kabane ya numalaba gebidio eke giyo majana mararu basinga mndo ufanya ziwijana uwinchi ojukanza renge gari la hahe eka mpanya ziwa majana gejoka ziwijana na mwele wakile ya mpula zirwaji iso pia ngari jozi fanya banu eze nogoza usa administration yodo ndri mdindao bese hapo yingu joni wetu wabini nife shera isi utoja banu miso aba manzoni huoni ebanugo tu embwana ino owa iwanada sidera resiste sidera iwana sidera subutira hamba yiso matuko subuti mahamba ala fungo jo urengeze urejeze bala rakaya eni wanzu ya vukenyi wandu mdoda nyina azalina chawe ja azaliwe ya walala ya tazo wa nyanya na mjuhe mchawe nyi wandu omji wa moroni mtujo ubadili wa yabo na mmonese ukane meji hatu inuke jarengwa matekani mapede emeji hatu ke jarengwa matekani malesibieni emeji hatu ke jarengwa matekani walevi na mjuhebo wa moroni banyido mji wa ezi mtilide wangu ya mahame na bajini na ihuwa juambe na mjuhebo wa moroni na mjuheba anyu mmonese ukana kamtila maji hata mwenji wakati kamtukanu uo ganjuzi emplois kreyero kamtona kwa mkwa ndola diwani no poro ndola ufanyazi gabas hata moroni ga problemu hata fatahu ulo daena ukaja unda mafia hula kazishinda hula mba mfi aba udali sartini yamka mtuye lewa ngejuze nyinyi c'est le moment
c'est le moment. Et vous, les joueurs du Selakant, c'est honteux, des jeunes comme vous. Vous voyez tous les stars. Ils réclament la paix, ils réclament la justice, ils réclament l'état de droit des autres pays. N'en parlons pas leur pays. Et vous, vous ne parlez rien du tout de ce qui se passe dans votre pays. Vous n'avez pas entendu les chansons qui disent que notre pays n'a ni de l'eau, ni de l'électricité. Vous avez bien compris que cela veut dire que nous n'avons rien du tout. C'est un pays qui est gouverné par des enfoirés, des voyous, des criminels, des délinquants. Notre pays est gouverné par des délinquants, des criminels, des assassins. Ça, vous aurez signalé ça. Mais vous venez, vous jouez, vous prenez, vous n'allez même pas dans vos villes pour aller visiter. Mais comment un pays qui n'est même pas 1 million n'a pas de l'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'éducation? Restez un petit peu chez vous pour voir comment on vit. Allez avec vos parents au marché. Allez à l'hôpital voir. Vous n'avez pas honte. Tizambe ou Kana Ompira, je l'ai dit que le foot ne m'intéresse pas actuellement. Le foot ne m'intéresse pas actuellement. Ce qui m'intéresse, c'est que mes parents, mes frères, mes soeurs trouvent de l'eau pour se laver, pour boire, pour faire les ablutions, pour laver leurs vêtements. C'est ce qui est prioritaire. Vous savez bien qu'il n'y a pas de l'eau dans notre pays. L'eau pour cultiver, pour faire tout ce qu'il faut. Vous savez que la plupart se paralysent. Pourquoi? Congélation, décongeler, manger, congeler, décongeler. Pourquoi il n'y a pas de l'électricité? Vous êtes tous au courant de cette situation de merde. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'éducation. Vous savez bien qu'il n'y a pas des hôpitaux. Qui est malade, immédiatement, il faut qu'il soit évacué. Vous le savez bien. Vous savez très bien ça. Vous savez bien qu'il n'y a pas de la justice, que de l'injustice, des détournements, pas d'emploi. Vous voyez que tout le monde, celui qui veut manger, doit aller se faire sodomiser. Que des PD, des lesbiennes. Pourquoi? Les femmes qui ont l'argent, ils prennent les femmes pour faire ces actes. Les hommes, c'est la même chose. Les petites filles, pour qu'ils soient embauchés, canapé, droit du canapé. Les petites filles, violées. La santé, dès que tu es malade, tu dis, je vais mourir, ou je vais prendre une pirogue, une casa pour partir. Ils ont la kanzanabe. Gamona, wanjia gawati lo tutwa ilo gawadu me au gawache, gelamba okulala. Ekulala wewe bo. Sha yode namna. Ngamwedo na kutimizi emakauli yangu mwambia nukana. Izo azali ya zirenda. Wananyasi ya wa hafa. No wafungwa. No warende hazirewe. No watola muhazini. Ne umshahara ya jinikao wa 36,000 euro. Na etabu ya majina mwenje na msomo na mahakama. Halafu haina mrujibiwa na azali na komporto mahamadi yo. Suwa ilo pede lifiro wao. Halafu emimo ya zabadiwa yani kweli yani. Hau uo mruboika yao mnariadi haumba hazi iyo desha mafilisha dunia nisha katina ubinadamu demana ya jibi wao neze toa bia no wanadamu wanu. Hau ilo daba bokuka tutu wanjema haumbi. Voilà. Yabo kabati mjumabo ngamdilo mbia janeleze ekenga bo deba na riparo. Ngajala kabati mbia paro den terekaru madeba. Kabati mla jon terekaru madeba harumo wandu wasaidi ya wazali. Iloboti. Iloboti ukanto jo musema swala mara radu tuhaendeza. Haina mndu wazali. Haina mndu loezi ya zali. Titore yanga mina mahamira rubanu ngamanzo mndu ya tuhambagu jori shida ne deba abo yambe. Rai deba jari sama mina maswala mara na mabia rwazali ekenga bo mndu usaidi wa azali ukana ngamina maswala mararu ekenga wanzo lifanye deba kamanzo yaringi msofu ya amini ya ukana azali eze voti zarewa 2019 haziresa demokratikma hawadilifu havoti wano wa Komori yale amini moti yabili gamanzo yale amini ya ukana azale miyadi ya irenga hairumuro finilani harumu mahamili shakajaruma mahamitanu ila bili
kama tu yanambi ya ukana hakika namna ya wanao yale amini ya ukana namna azali ya rumao daino ndo daino d'ici telle date 2030 entiatu ngejo kana sia emergence amanzo mri ali amini gera dise débat da mina haina mdu azali il sera le bienvenu et comme doit regem so ha fo so ni mo komo yale amini yo ya ukana azala votiwa normal kabata ta problème ezabili ya onesi ya ukana yeti dwalimu yeti mwiti nguru mondo ranzo siku ya kanti yale amine ya raru selon namne zihazi zendao nezenoko nje mazali yafanya o franchement enti isaiba sawa d'ici 2030 enti ngejoka hama Maurice na hiyo et comme doit amine gera ce débat chaque mbuka na ndonde le kulo sharida bali tso dwanje mali tso dwambi tso dwema na emergence inu domrutsa wandu wasoma ze specialite yajia keenti no wandu akili wanyiseze hazi haina mdu anikweta shiahe nezemwaiye za utongeza entiri juse upande wa hunono upande wa tourism upande wa sport upande wa heledima upande wa ulozi alafu ekeni asoma ko mdumiso ekema shaba bingu wawo yabo tukaunde ntindawa iloda ba kubali ya ukana ngabo tukauka emergence ngamjoko mazamoni umakaburi ni mdombo azoha fatiha o mahazijo huja shekanga mkubali ukana abodizo abula abange haina mtino uonese bo mji utojo juwa buongara jo upara mji wa mapede mji wa malesibieni mji wa wamezi mji wa mafujari o mji utojo juhe safara leo yinu o mji utojo juhe safara leo yinu uo mji wa mapede mji wa mafujari mji wa malesibieni mji wa wamezi wa ruvu mji wa malaba watu ujua hakia haungiyonda eshamzia ni masuja mwaliona hindi eza sali mwali amiri emlalaje watu huja maona namna lazima ndo arenge peya hao waitomi honono izo ndizo rakaucha bandi mwambieni kabati za wishili ya maulama una mahindini tena garambao abasanga sine machantweri alijodo ishile machantweri wa hatu wambao namna bidi mdu aishi oirastama nondamba ola akaza kurwa na saja harumwelesha tiava ya mtuju wa mdu hindini shezeno yazamba zinu j'aurais aimé que c'est le mufti qui dise yaukana kairi wanduanzane kaire majirani sinayushili ya kila ya mdini tena oide nambana mwanzane na mdateni yambi jwanzari kendo jo waliondo oina saja mtu kwamba oirasta ngewe wamba we alim ngewe wamba we katibu nyima hatibu na mbako muhani nyima ulama una mbako muhani keka mtu hamba ukana azalizia ni wandu wazali na mwambia azali atitedamu beki ngama zeda mwiti ngejo utiha na usufai jihade ngawe na mndu mshena wana bo usufai jihadi na wana nyuho Muhammad Ramadhani ngaona mndu mshena wana na wana nyuho leo ngawe mnono ngojo ule mwani ya vese ngojo kufanya accident ngojo hufa engonzo wanaho wadone haje fakri wa jamdada be leo ngawe na mvuu leo ngawe na jeshi kabati ulo na jeshi hatentwa kiyama abonge abasayinu garjo ishilia o hatu ambao izo o abidi wambe watu hamba